जिला हुगली के पंडुआ में एक दर्दनाक हादसा। एक टोटो के टक्कर में 52 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। स्थानीय सूत्रों के अनुसार स्वपन घोष रोज की तरह अपने घर के पास के मैदान में गाय चराने गए थे। गायों के मैदान में छोड़कर वह सड़क किनारे आराम करने बैठे थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार टोटो ने नियंत्रण खोते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह वहीं मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और घायल स्वपन घोष को पंडुआ ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहां पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद चालक और वाहन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर टोटो चालकों की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाएं आम हो गई है। यातायात व्यवस्था कड़ी करने और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। आइए देखते हैं स्थानीय लोगों ने और क्या कुछ कहा इस मामले में। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत के माध्यम से। अरे দুজনে বসে আছি, ও গরু চড়াচ্ছে, আমি ছাগল চড়াচ্ছি, দিয়ে গল্প করতে করতে একটা ওই সাইড থেকে ছোট হাতি পার হলো, আর এই টোটোটা পেছু থেকে ভাঙ করে মেরে ছিটকে ফেলে দিল। কোথায় বসেছিলেন? ওই ভাটার ওখানে, আমাদের রূপকুনি ভাটা, নির্মাণ ভাটা, হ্যাঁ ভোটগ্রামের পাশে। যে সঙ্গে সঙ্গে আবার জলমল দিলাম, আমি জলমল দিলাম, দিয়ে দেখছি বমি করছে। কোন দিক দিয়ে আসছিল টোটোটা? টোটোটা পান্ডা দিয়ে ওইদিকে যাচ্ছে। পান্ডুয়া দিয়ে ভোটগ্রামে যাচ্ছিল? হ্যাঁ ওইদিকে যাচ্ছে। আচ্ছা, উল্টির দিকে যাচ্ছে, উল্টির দিকে যাচ্ছে। উল্টে উনি কি রাস্তার ধারেই বসেছিলেন? হ্যাঁ ধারে একদম সাইডে, মানে এটা রাস্তা, এই যে এই যে এই যে কাছাকাছি ছিল? হ্যাঁ এই টোটোটা কি খুব জোরে আসছিল? খুব জোরে বলতে হয় মিডিয়াম, মোটামুটি ভালোই আসছে। এই টোটোওয়ালাকে আটকেছে লোক? আমি আটকেছি। কোথায়? আমি বলছি যেতে হবে না, আগে রুগীটাকে তুমি ডাক্তারখানায় নিয়ে যাও। জলমল ওই বার করে দিল, ওর জল ছিল ওর কাছে, জলমল দিল, জলমল দিয়ে দেখছি বমি কাটছে। দিয়ে হসপিটালে কি বললো? হ্যাঁ হসপিটালে কি বললো? মারা গেছে, ডাক্তারবাবু বললো। কি নাম আপনার? কবির মাঝি। আপনার নাম? কবির মাঝি আমার নাম।